Iye. Oh, ete safne sarai. Baba ma. Abi ka nyini, abi fenga dobla kata dun je kata. Abita. Ati kata Facebook fe o. Abita. Eni alache. Abita. Facebook fe. Na angani abi kono. Abita. Ne ko ngo Facebook. Abita. Ale téléphone fe abita. Allah, siraj me fe. Dale baba na abita. Te safne sahara. Safne sahara. Safne sahara. Ete ngadi koyi. Kosobe. La hawtani. Basigidu. Awo. Abi mal lafiya. Abi galabu kenya. Ni alache. Yi. Non. Ne ba do e ka tension me tugo na bi. Non te imbe lafiya. Ni mani mi. Ni mate safne sahara mi. Ka che kembe ka gausu I ka patron. Samuka kalande te ya. Akebe ka ta te korode do sigi minti safne sahara ya amati. Mina safne sahara di materike bo mi. Obi lafiya. No te yi doge e nyara boy minina te sa. Baraka. Abana. No ba kono. Ma to bi sa ifna sa. Ko ina jama ma. Ni do ba kono dian. Ma to bi yu. Toj me. Kele mesaka ni be mi tugoti. O ma barada ku be ni bulo. Al na kute muleke. Alors, fika ma to fana de jate mino. Ali shini mbami. Kele mana very flami. Samne zara la binya. Ba bemi. Ali na ka dimbe carton kunu. Iye. Abo. Ko kunu ki de John silencio. Te mi bwa ngwa sudi. Bashi di. Bashi bana maka uka dugutigi bashi. Ala ka hinda adawro nema. Odi. Busuru shambara. Awala te mi boy yidi. Ani Zafia, ani Ishil Sembara, ani Modeli Sembara, ani Zumana Sembara. Aha. Ambe yede chao. Sembara. Ala kani sababa be. Sigatala. Wami. No basite. Ni abay kaddo Nura FM. Ni ngali be ke ko yelma akoro ejmay. Nura ko ne yele di. Anga bla usrafe. Kuma bana. Na fo munati. Alhamdulillah. Ko na saminye abay kaddo de musul labani. La lumière. Kaddo kafo Zainabu Nura. To ko ndambe alila. Ala kani sababa be. Ya rabia. Kurafoni. Anziki kundo sigatala wati obekata abetanya awekado Abubakar Sisoko amba fuka wali nyuman dom tanga ani wati warakeji anga lefu wizi soninge kaka assalamu alaikum Nura FM sanfe alimanyare El Haji Segu ko afana ga bismillah sedo de alimanyare bifu Espagne ka aramata fana dumbia ade fana bi Faransi afana bi fuka wali nyuman dom sigatala no ko foni kene anziki kundo minya awekado indicateur de renouveau mba leta chaw indicateur akumambe ikado minye ode ade kumambe indicateur kuno ode kodi kunu angoro gana jamana kan kerengere ni yala akara sedia wo awekado uye nyoanye ndo awekado la nyini mimbu bulo kanyishi au nga transition ma ode awekado yani octobre kalo klipi saba ani kelenje fere ni dabali minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka to kalataw ti bɔ a dɔgɔ kɔrɔ k'an ko o fɛɛrɛ n'o dabali o kalandiriw ko k'o ci olu ma teliya la n'o ma kɛ nɔgɔ ko ɲangini bere bɛ u bolo ka ɲɛsin awa i k'a dɔn maa dɔw ma anw ka jamana in kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen WNR ko kuma min n'o bɛ ka fɔ n'o ye Irisilakaw ka jamana ye n'a jirala k'a fɔ ko olu ka maa dɔw bɛ an ni minnu bɛna a bolo nɔ kɛ yalisa u bɛ se ka na awa i k'a dɔn kɛlɛ kɛ anw ye cogo min ka kɛlɛ kɛ a k'an dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ ani ka tila tuguni k'an ka ɲɛmaa dɔw k'olu lakana parce que a ko chef d'état minnu bɛ n'u bɛ CEDEAO tɔgɔ la k'u b'o fana juguya la dɛ o bɛnnen t'u ma bi o bɛnnen t'u ma sini a b'a ta i k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest kunu Ghana jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Accra i k'a dɔn k'a fɔ u ye ɲɔgɔn lajɛ bali belebele o boloda n'a bɛ wele ko sommet extraordinaire a kɛra awa i k'a dɔn Mali ani Guinée Conakry a kɛra anw de kan parce que b'a y'a jira k'a fɔ ninnu minnu filɛ nin u kɔni haminen don u jɔrɔlen don sabu min ye anw ka kalata a waati bɛ ka gun nka u n'a ta bɛɛ u ɲɛ dɛsɛra la anw gɛnbɛ ka sira min ta min bɛ se k'a to kalataw bɛ se ka labɛn cogo min hinɛ ani karama kɔnɔ a ko kuma na sa u y'a jagoya anw kan k'a jira an na k'a fɔ yanni octobre kalo tile 31 cɛ k'an ka sɛbɛnden c'u ma min bɛ anw ka kalataw a labɛn cogo bɛɛ lajɛlen min bɛ se k'a to février kalo min ni a fɔra ko kalaw bɛ taa a bɛ se ka taa ka bɛn o kɔnɔna ma cogo min a y'a jira a ko chef de l'État CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest kunu septembre kalo tile 16 san 2021 u ye ɲɔgɔn lajɛ belebele u y'o kɛ a kɛra Ghana jamana kan ninnu minnu filɛ nin ye u ye sɔni sigi fɛn min kan dugu fila de don kelen u bɛ Maliba ko fɔ filanan a bɛ Guinée a b'o ko fɔ a ko de siratigɛ la chef de l'État jamana ɲɛmaw a n'u ka gouvernement tɔgɔ la CEDEAO awa i k'a dɔn u ye laɲini dɔw kɛ laɲini ninnu bɛɛ bɛ ɲɛsin awa i k'a dɔn anw ka jamana fila in de ma sabu jamana fila in bɛɛ lajɛlen fanga barila ka bila ye de caw n'o bɛ coup d'état n'o
no o ko fo Wallahi. waziri kaba Akudi. ako chef de l'état ikaro ka fo minye awai kado yuli ka joke Abo. gine kalu woro o de dimbe uma Ha? kalu woro ngono Abo. gine kuku jija tuko sugu bela jelina Abo. kala taw uko labe muime awai kado ka jamana fama koro no be alpha konde ko fo Konde. kanabla uko do matila Ah. yalso obseka lafiya chugo mi Aywa. o bolingo Oh. an ga transition awai kado ba mali bay ngono Abo. ni ma ko fule no CEDEAO mo CEDEAO. ya jira an na ka fo ku ko di se ko joro ledu sabu minye février kalo o de fora san 2022 Abo. ko kala taw ku bi labbe o kono nana Kosɛbɛ. nga olu nyembe lusula sadila Awɔ. u nyembe farifagala u nyemba la awai kado girba sati ka kɛ a nɔfɛ Abada. wa laba ko a bɛɛ u jɔrɔ kosɛbɛ o kuma na u ye laɲiniw de kɛ ko k'an jija cogo sugu bɛɛ lajɛlen na min ye waati min fɔra transition kɔnɔna na an ka jija o waati an kana bɔ transition kana bɔ o kɔnɔ wa o bɔlen kɔ Awɔ. février kalo min fɔra ko kalataw bi boloda Awɔ. i k'a dɔn an k'an jija o février kalo awai k'a dɔn a ka kɛ o fana kɔnɔ Ge. CEDEAO Awɔ. u y'a ɲini awai k'a dɔn anw ka jamana faamaw fɛ Awɔ. fɛn fɛn bɛ yen n'o ye maɲɔgɔnw ye Ahan. minnu bɛ se ka kɛ awai k'a dɔn yanni kalata ka na le 20 octobre février kalo la Février. san 2022 Awɔ. o maɲɔgɔnw ninnu o calendrier k'an k'an jija k'o bɛɛ labɛn Ah. k'o kɛ sɛbɛnden ye k'o bila ka di olu ma yanni octobre kalo Ahan. san 2021 yanni o tile 31 Tiɲɛ. yanni o cɛ Ayiwa. parce que ba Akodi. a ko min ye nin ko in jɔn ko ala awai k'a dɔn a bɛ fɛn caman ko fɔ A b'o fɔ. nka conférence kɛba minnu filɛ nin ye n'o ye CEDEAO maaw ye Awɔ. o ko k'o dama fana tɛ koyi Ah. olu ye min laɲini awai k'a dɔn f'o ka kɛ kɛta ye Ah. n'u ma kɛ kɛta ye Awɔ. k'i k'a dɔn k'a fɔ k'olu kɛn bɛ ka laɲiniw kɛ Ye. CEDEAO ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ u k'a lajɛ ka maaw tɔgɔw sɛbɛn Awɔ. maaw k'a fɔ k'u bɛ ɲangini ta ka da an k'o tɛ koyi Ah. maa minnu bɛ yen minnu bɛ k'u banamini Ehi. yanni waati in ka se Ah. minnu bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ kɛrɛfɛ Kɛrɛfɛ. ka dabali wɛrɛw tigɛ kɛrɛfɛ Awɔ. min bɛ se k'a to kalata in kana kɛ a waati Ah. maa fɛn fɛn de bɛ k'o kɛ Awɔ. awai k'a dɔn k'u na wuli ka jɔ kɛ awai k'a dɔn ka ɲangini bere ta o tigilamɔgɔw kama Ye. k'olu sɛbɛkɔrɔ susu Ayiwa. a ko kelen Kelen. min ye awai k'a dɔn u bɛ o bali Awɔ. taa ni ka segin o tigi n'a ka denbaya Ya. u b'u bali o la fiyewu Eh. e tɛ se ka taa fan si fɛ Ah. ni maliba in kɔnɔna tɛ Eh. filanan ye min Awɔ. warimugu bɛ maa minnu bolo n'o dan bɛ bangi la Awɔ. u b'u tɛgɛ da o warimuguw bɛɛ kan dayi Dayi. kɔnti fɛn fɛn bɛ yen hali ni e jaabi tɛmɛ a kɛrɛfɛ Ah. u b'u tɛgɛ da o kan Ah. e tɛna se ka wari ta bilen Eh. CEDEAO Awɔ. u y'a jira k'a fɔ min ye nin ko bɛɛ lajɛlen ye Awɔ. k'i k'a dɔn k'a fɔ liste d'individu o tɛ tɔgɔw ye sa wa Tɔgɔ. k'o de ka di Ah. min ye awai k'a dɔn ɲangini bere bɛ ta ka ɲɛsin maa minnu ma Eh. o tuma u ka maaw bi yan Awɔ. minnu fana ɲɛ maana bon bɛ Awɔ. minnu ɲɛ bɛ ko in na masiri kɛba Akodi. a k'o bɛɛ ka bɔ yen CEDEAO y'a jira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don Awɔ. sabu awai k'a dɔn jamana marabakɔrɔ minnu bɛ yen ani politikimaa dɔw bɛ yen Awɔ. ko tigɛ bɛ ka da olu kan minɛli sugu dɔw bɛ ka da olu kan Awɔ. k'o ye fɛn ye Eh. fɛn min n'o kɛn bɛ ka olu sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ Ye. o ma fɔ a ka lajɛ Ahan. o fana ka dabila min ye an ka ji dɔ ka a jisuma ka an ka jikalan na Awɔ. min bɛ se k'a to awai k'a dɔn an b'o dabila Ahan. wa o dabilali yɛrɛ fana tɛ koyi k'a lajɛ Awɔ. sariya ye min fɔ Ahan. an ka se ka to awai k'a dɔn o sariya kɔrɔ Ayiwa. n dɔgɔ Ne. n y'o de f'i ye Awɔ. mali n ka tɛ n b'a f'i ye a ma nɔgɔ dɛ Ayi. nka n'an bɛ taa An bɛ se. bilahi an bɛ se Wallahi. parce que Ahan. min ye awai k'a dɔn CEDEAO bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ nin Ah. maa hakilina jugu dɔw de bɛ yen olu de bɛ se CEDEAO ma ka nin kuma ninnu bɛɛ A bɛɛ y'o ye. décortiquer CEDEAO ye Awɔ. u bɛ wowo ci ni kulekuleba fɛn fɛn na Ahan. a bɛɛ de ye nin ye A bɛɛ bɛ n'o wa. tɛ CEDEAO n ko mali don Mali don. ah A sigida yan nin. don min na ninnu bɛ bɛnbɛnjuguw kɛ anw nɔfɛ Ah. ka jamana wari manse Ah, k'a oui. k'u sago ye CEDEAO an kulela bɛɛ ɲɛ b'a la Aw tulo b'a la. bɛɛ tulo b'a la bɛɛ ɲɛ b'a la CEDEAO ma se ka wuli k'a f'u ye a y'a dabila A y'a dabila. ɔ bi min u y'an joli susu k'a tɔ to an kolojɛla ye Ah. CEDEAO bi fɛ u k'an kolojɛla An fana kɛ kolo kolon kari. kɔnɔ k'o sɛbɛkɔrɔ susu k'o ɲɔɲɔ k'o ban wa Abada. an b'a sigi k'u lajɛ wa Abada. O ti kɛ. CEDEAO in ti dɔwɛrɛ la u yɛrɛ dama jamana faamaw la jamanadenw lafasali tɛ Ayi, ayi. dɛ jamana faamaw lafasali Faransi ka baarakɛminɛ. wa dun problème min don n'i m'a ta u ka dabada la Ah. ɛlɛ ni baara de b'i bolo nous on a des problèmes A y'an b'u kolo an yɛrɛ fɛ yan ça va pas Mhm. an yɛrɛ dama tɛ ka ɲɔgɔn minɛ Fasoden bon jugu. an yɛrɛ damaw de bɛ ka nin fana sugu sugu Awɔ. CEDEAO mɔgɔw bolo Kosɛbɛ. n'o tɛ an bɛ ɲini ka sa aw bɛ kalo 6 kalo 8 ko kuma na Ih. n'an y'a kɛ nin cogo in na n bɛ min f'i ye A ti kɛ. fɛn wɛrɛ bɛ kɛ san 4 san 5 kɔfɛ min ka jugu coup d'État Ayi a ti kɛ. min ko sugu ye Olu tɛ taa an ka jamana ye o. Ah. Awɔ. Malidenw ni mana sigi ka bɛn fɛn mun kan. Tiɲɛ yɛrɛ la. Baara in bɛ kɛ ten de. bon o de ye problème ye quoi c'est-à-dire il nous faut des responsables K'u jɔ minnu joona. bɛ se ka tabali gosi CEDEAO fana ɲɛkɔrɔ Ahɔn. aw bɛ ka nin min fɔ A ti ɲɛ. a ti ɲɛ o Mm. c'est pas vrai c'est pas possible Non a ti ɲɛ. ah A ti min ɲɛ. ko sugu ye Ih. a bɛna problème dati de kirikara don ta a dun an yɛrɛ ɲɛ b'a la position min na Ayi. jamana in surula ka se hakɛ ma ala de b'a da dɔn des milliards et des milliards volatilisés A kɛra. volés mangés K'a n'importe bɛɛ comment dun. aw bɛ ka minnu lafasa olu de y'a dun
n'u ko k'u bɛ compte bloqué ye u na kɛ gɛrɛnen k'u yɛrɛ de furu fara ye. Ah bon, c'est compliqué. Fasiri Kaba a ko de siratigɛ la min ye away ka dɔ lakana fanfɛla n tɔgɔ ko CEDEAO k'u y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ mun contre la olu ye min mɛn o de ye k'a fɔ ko anw bɛ ka away ka dɔ société privée dɔ n'o ye yɛrɛ baarakɛla dɔ société dɔ ye minnu bɛ away ka dɔ Russie jamana kan k'an bɛ k'olu wele an bɛ fɛ ka bolonɔ kɛ sɛbɛn na ni ko anw Mali de ko Mali an bɛ fɛ ka bolonɔ kɛ sɛbɛn na yalasa olu ka se ka na away ka dɔ anw lafasa k'olu y'o kibaruya min mɛn olu y'o kunnafoni min mɛn olu ti don a da fɛ bi olu ti don a da fɛ sini wa a ti kɛ wa bɛnnen t'olu la Fasiri filɛ l'indicateur de renouveau u ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma bonya a diyara n ye wa ni don dɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma on zone comme ça Ala ka ɲɛ ka d'an ma bɛɛ ni Ala cɛ Ala k'a ni sababa bɛɛ parce que dugu minnu kɔni bɛ yan bisimila an senkɔrɔla la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hakili ɲuman d'u ma c'est ça le problème Ala ka hakili ɲuman c'est-à-dire que souvent c'est compliqué pour ce pays là Ala k'u sɔn hakili la et puis yɛrɛ ɲininka bon et puis problème yɛrɛ ye min ye minnu hakili la k'olu karalen don je suis un juge dɛ je suis un avocat dɛ je suis dɔgɔtɔrɔ dɛ n ye diplôme kunu yan fɛ n y'a fɔnɔ yan fɛ n y'a kɛta yan fɛ c'est eux le problème a ɲaminba bɛ olu ye olu de y'a ko bɛɛ ye olu de b'a bɛɛ ɲami a bɛɛ ni Ala cɛ e yɔrɔ an kɔni n'i y'a mɛn i bɛ papier sɛbɛn ka di CEDEAO ma i kalannen de don k'i b'a dɔn a bɛ taa cogo min awɔ olu de b'a ɲɛdɔn u b'a ɲɛdɔn kɛ a kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ ani fɛn u b'anw kunfinw de kɛ ko anw de kɔni ta y'a la bɔnɛ ye awɔ a bɛ dafiraw de kan n'i y'u sigilen ye k'u ɲɛw kun i b'a fɔ k'u ma fɛn kɛ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ de bɛ ko in jugaju a bɛɛ ye olu ye bɛɛ dɔnna sa o Ala k'a ni sababu bɛɛ ɲɛma dugutigi kɔrɔ ale kɔni tɛ dugu ɲɛlen ale t'o fɛ a t'o fɛ dɛ a t'o fɛ indépendant a ko di ne bɛ n bolo don bɛ bɔ ni ale ye Musa Sayon Kamara Musa Sayon Kamara a kumara a ko kunu mun ye conseil national de la transition n'a bɛ CNT maaw kofɔ u kɔni ye sigi belebele dɔ ni k'o boloda u yɛrɛ jaba ala n'o bɛ CICB n'o b'o kofɔ mun ye sigi in kɛnɛ kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye projet belebele o fila o taara projet mun na a bɛ kuma amnistie o kan maa minnu ye kɛra sababu ye ka Laji Burama fanga ni ka a dafiri a ka ja fo ka taa bila mun ye Badawu fanga la maa minnu kɛra sababu ye k'o fanga kɔni ka a dafiri yafa bɛ se ka kɛ a kɛbaa ninnu ma cogo min na Musa Sayon Kamara ale de kumana indépendant o kɔnɔna o la a ko san 1 ani kalo 5 mun ye Laji Burama fanga a dafiri la Laji Burama fanga ko o dafiri la mun ye Badawu fana ale mun kun nana ka transition fanga ni ka tɛmɛ n'a ye o fana ka fanga ko a dafiri la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ɲɛma ko a baara ninnu kɔni ko o kɛra cogoya la mun ye conseil national de la transition olu minnu bɛ wasaden jɔyɔrɔ la bi kunu u ye sigi kɛ sigi in kɔnɔna olu y'a jateminɛ k'a lajɛ ko mun ye maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu kɛra sababu ye kɛrɛfɛ mɔgɔw fo ka taa fara mun ye yɔrɔ jan maaw kan ka Laji Burama fanga n'a bɛ bɔ fanga ka a dafiri fo ka taa fara mun ye Badawu fanga ka a dafiri ko yafa ka kɛ a maa ninnu bɛɛ lajɛlen ko o ma Fatigaba ka fɔ la a ko mun ye kɔrɔfɔ in ko a cɛyara fo k'a fɔ ko a cɛyara o sabu kɛ Mamadu bɛ yen k'e de bɛ ko in kɛrɛfɛ e de bɛ yɔrɔ jan fɛ fali minnu kɛra a ko kɔnɔna la degun minnu kɛra a ko kɔnɔna la maa minnu kɛra ko ninnu bɛɛ lajɛlen sababu ye ko yafa ka kɛ a bɛɛ lajɛlen o ma Fatigaba ka fɔ la mun ye Musa Sayon Kamara a kɔni y'a jateminɛ k'a lajɛ a ko mun ye Badawu ta ye n'o bɛ miyankakɛ cɛjan o tɛ ale wa n'o bɛ ale kofɔ ale kɔni ta mun ye ale Mukutari Wani ta ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ malidenw ye sigi mun kɛ Laji Burama fanga a dafirilen kɔfɛ ka charte de la transition ni k'o sigi sen kan charte de la transition mun na a sigira sen kan ko Badawu ko o ta o t'o kɔnɔ koyi fo ka taa fara mun ye Mukutari Wani ta o si t'o kɔnɔ Badawu ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ fo ka taa fara mun ye Mukutari Wani o kan u ka fanga kɔni ko a bɔsira u bolo mun ye mɛ kalo tile 24 tɛmɛnen Badawu waati min na fanga in kɔni ko a dafiri a bɔsira u bolo u kɔni ye fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'u minɛ k'u don bɛrɛ la Badawu fo ka taa fara mun ye ba Mukutari Wani kan ninnu kɔni fiɲɛ bɔ daduru ma uti kalo tile 28 o tɛmɛnen ka fiɲɛ bɔ daduru ma kun fɛnɛ ba a la koyi Fatigaba ka fɔ la a ko mun ye Laji Burama ta ye siga foyi t'a la mun ye charte de la transition kɔni kɔnɔna la o b'o kɔnɔ nka mun ye Badawu ta ye mun ye k'a fɔ k'u ka fanga kɔni ko k'a dafiri coup d'état kɛ coup d'état kɔnɔ k'o kɛra Badawu ta ye wa ko mun ye charte de la transition ko Badawu ta ye kɔni ko a t'o kɔnɔ a ma ɲɛ mun kɔ ɲɛma mun ye CNT maaw ye u kɔni ye loi in 2 bɛɛ lajɛlen ka a voté a ko mun ye CNT kɔnɔna la maa 90
kɔnɔntɔn ani kɔnɔntɔn kunu olu bɛɛ lajɛlen de y'a yira k'a fɔ ko nin sariya k'u jɛnna n'a ye bi k'u jɛnna n'a ye sini maa fila olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ta a la maa fila wɛrɛ olu ma ye ko in yɛrɛ kɔni o kɛnɛ o kan a tɛgɛ b'a ka fɔ la a ko maa minnu bɛ yen ko fanga in dafirila uti kalo tile 18 san 2000 ani san 20 mun ye Asimu Goyita ale tun tɛ sɔrɔsilajɛkulu ninnu ka ɲɛmaa ye wa ko yafa bɛna ko u bɛɛ lajɛlen ma a ka ja fo ka taa bila mun ye baadaw ta ko yafa kɛra u bɛɛ lajɛlen ma sariya in kɔni a bɔtira kunun mun ye CNT o kɔnɔna o la patiri don sɔgɔmada na an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant o kɔnɔna la Musa Sɔyɔn Kamara ale kalimukalatigi bonya o b'a la nɔgɔ kalimu Isa bi fɔ ka waleɲuman dɔn nɔgɔ y'o de f'i ye min ye awai k'a dɔn Sema awai k'a dɔn k'o fana wulilen bɛ k'u jɔ pasiri don a bi sɛbɛnden kɔnɔ sɛbɛnden min ni an k'a ma ko soir de Bamako ka bidon bɔli ko Sema k'a fana wulilen bɛ k'i jɔ ŋunuŋunu kuma minnu bɛ yen n'olu kɔni awai k'a dɔn n'a bugusulen don jamana fan bɛɛ fɛ bi n'a jira n bɛ k'a fɔ jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛ ye awai k'a dɔn lakanatɔn belebele n'a bɛ awai k'a dɔn Irisilakaw fɛ yen n'a bɛ wele ko Wanɛr awai k'a dɔn o jɛrɛjɛkulu in i k'a dɔn ani anw ka jamana faamaw k'an bɛ fɛ ka bolonɔ kɛ sɛbɛnna k'a jira k'a fɔ k'u bɛna anw dɛmɛ k'an lafasa a k'o de siratigɛ la Sema a ye papali bere ta dɛ Nafisa Suwaidu ale de y'a kuma fɔ k'a bin a y'a jira k'a fɔ min ye awai k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye dabalibanko ye sabu Sema mɔɔw u ka page min bɛ yen n'a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'o bɛ Facebook ko fɔ kalo tile 15 n'o bɛnna utikalo ma san 2021 coordination des mouvements de l'Azawad u y'a jira k'a fɔ Mali gouvernement ani awai k'a dɔn wulikajɔ min bɛ ka kɛ ko Wanɛr Irisilakaw ta in k'u bɛ fɛ ka bolonɔ kɛ sɛbɛn min na Sema mɔɔw y'a jira k'a fɔ k'u t'a la bi u t'a la sini wa a ti kɛ wa a bɛnnen tɛ olu ma wa awai k'a dɔn u y'a jira u ko n'i ye nin ko bɛɛ ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awai k'a dɔn nin maa kofɔlen minnu filɛ nin n'aw kuma bɛ ka fɔ maaw don minnu dɔnnen don kosɛbɛ awai k'a dɔn jamana wɛrɛw kan i wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu na ani kɛlɛ min kɛla jamana wɛrɛw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la awai k'a dɔn seri jamana o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Centrafrique ani jamana caman bɛ yen nɔgɔ minnu awai k'a dɔn ni kɛlɛ b'olu ka yɔrɔ ninnu kɔni bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na ani u b'u sen n'u dɔnko min na k'o dɔnnen don kosɛbɛ maaw don minnu awai k'a dɔn u ti tɛmɛ kala la k'a ka dɔgɔ terikɛba a ko n'i ye jateminɛ kɛ Sema awai k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ k'o tɛ siratigɛ la k'u ti jɛ n'a ye bi u ti jɛ n'a ye sini wa u bi kangari da kan fana kɛ dɛ ni awai k'a dɔn an y'a kɔrɔbɔ Mali an ka gouvernement ka bolonɔ kɛ sɛbɛn in na k'a fɔ k'a baara ka daminɛ ni fɛn o fɛn min bɔra o kɔrɔ maa nɔ tɛ k'an ka gouvernement awai k'a dɔn k'o de nɔ don terikɛba a ko i k'a dɔn k'a fɔ min ye Sema mɔɔw ye o kɔni ye nin bɔ k'a bin u y'a jira k'a fɔ ko fɛn kelen pewu de bɛ yen min bɛ se k'a to jamana in bɛ lafiya o de ye awai k'a dɔn accord ye accord min bɛ yen ni bolonɔ kɛra la Algérie n'a bɛ wele ko accord d'Alger o kelen pewu o waleyali k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye awai k'a dɔn ni jamana ni an bɛ lafiya an bɛ basigi min nɔfɛ n'an bɛ o la terikɛba ko a k'olu b'o la waati min Irisilakaw fɛ yen awai k'a dɔn Irisilakaw ka mɔɔw y'a jira k'a fɔ ko awai k'a dɔn ka kuma lasela dɔ bɛ yen n'o ye porte parole ye n'a bɛ Kremlin porte parole ko fɔ a b'i n'a fɔ olu fana ka kuluba o y'a jira ko bɛnkan tɛ olu ni Mali cɛ bɛnkan ma tɛmɛ olu ni Mali cɛ wa Irisilakaw ka maa si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko awai k'a dɔn bɛnkan tɛmɛna olu ni Mali cɛ nin bɛɛ ye tubabukanw ye an ka nin bɛɛ to yen nka fɔsirikɛba a ko kuma na sa min ye awai k'a dɔn nin ko in k'a b'a kunnafoni dira Faransi n'o ye nanzaraw ye o kɛlen bɛ i b'a fɔ ko jɛgɛjalan bɔn bɛɛ jakuma tɔn kan u bilisa ɲaaminen don u t'a dun bɛ min kɛ bilen wa min ye kunnafoni fɛn fɛn baara kelen bɛ Mali kan o n'u ka escrocs n'u ka awai k'a dɔn fasodenjugu minnu bɛ anw senkɔrɔ yan u kɔni kɛlen bɛ k'u ka lanpan de baara kɛ anw kan yan min bɛ se ka kuma arajo la min bɛ se ka kuma Facebook kan min bɛ se ka min kɛ dɔgɔ o bɛ k'o kɛ dɔwɛrɛ tɛ koyi ka maliyɛndenw hakili ɲaami ka an bɔ ɲɔgɔn na ka fara fara ka dugu in ci ka u yɛrɛ sɔrɔ nka ni Ala sɔnna ma Faransi tɛ dɛ u ka fɛn wɛrɛ fara Faransi kan anw bɛ Ala bolo wa foyi tɛ se ka anw sen fɛ ka bɔ an kɔrɔ ni Ala ka jɛ Pasirikɛba a ko Faransi u kɛn bɛ i b'a fɔ ko jɛgɛjalan bɔn bɛ awai k'a dɔn jakuma tɔn kan Pasirikɛba y'a jira o de la sa k'a fɔ min ye Sema ye a ko ne ye nin kangari da kan in kɛ wa Faransi fana awai k'a dɔn a wulilen don a bɛ dugawu de kɛ Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ fasiri filɛ min ye awai k'a dɔn soir de Bamako min ye Nafisa Suwaidu ale ka fasiri don u ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲama n ko Wanɛr ko in kɛn bɛ kɔlɔlɔ de ye tiɲɛ yɛrɛ la a kɛn bɛ wa n bɛ min f'i ye ni Mali ko k'a tɛ fɛn o fɛn min fɛ Sema b'o de kɛ donc ni Sema fana ko k'a tɛ fɛn o fɛn min fɛ i b'a sɔrɔ anw ka nafa b'o de la u ni Faransi bɛ ɲɔgɔn bolo wa an b'a kɛ piya siga foyi t'a la n'a kelen tɛ fiyewu a bɛ kɛ Asimi wuli a bɛ kɛ dɛ mais ça veut dire quoi jɔnni bɛ baara kɛ jamana in kɔnɔ bi k'o ka intérêt t'a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kulo la ko Faransi bɛ k'a kan ye tan nin bɛ k'a kan ye tan bilahi u bɛ k'a kɛ mais fu tɛ kɔni u ka intérêt don donc ni Irisilakaw fana k'u bɛ na u ka intérêt ye min ye t'o d'u ma où est le problème o gɛlɛya bɛ min Cikɛnɛja y'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan ko tubabu t'a kɛla gansan abada a t'a kɛla gansan
tubabu ta kɛla gansan o fɔra yan bɛɛ b'a kalama n'u ka escroc minnu b'an kɔrɔ yan n'olu nana k'u bɛna fɔ anw ɲɛna ko wayi ko wayi tubabu bɛ k'a kɛ tan faransi bɛ k'a kɛ tan kalo joli 108 aw bɛ anw bara yan dɔw de bɛ ka fara kan 8 ans on est en train de souffrir n'u tɛ nin ka na an minɛ Bamakɔ yan ni b'anw b'a fɔ ko Kidal ka bɔ Kidal ka na ko dugu bɛɛ minɛna fo Bagineda yan aw nana ka na sasali kɛ ka taa o dan Kidal an ma tila o kɛlɛ yɛrɛ la fɔlɔ ayi bɛɛ b'a dɔn faransi ye min kɛ bɛɛ b'a dɔn ko la wa u bɛ mun na bɛɛ b'a dɔn an ma tila o kɛlɛ la fɔlɔ sisan problème nalen don fo au sud fo yɔrɔ jumɛn yɛrɛ an kɔrɔ yan jɛma ni jɛjɛniw ni fɛnw nara a bɛɛ ye problème ye a bɛɛ Kulukoro n'an ye mɔgɔ sɔrɔ min b'a la fasa k'o kana kɛ a bɛ kɛ o tuma anw ka yɛrɛmahɔrɔnya ye nkalon ye wa o tuma anw ka taa yɛrɛ ye wa n'an ka ɲɛmaaw k'u bɛ min kɛ an man k'u dɛmɛ o la u bɛ dɛmɛ ni min ye nkalon an b'a f'u ye karisa nin ye nkalon a kana nin kɛ nin man ɲi o bɛ se ka f'u ye a sira fɛ mais kɔrɔdimi tɛ ɲɛdimi don tiɲɛ bɛ ɲɛ b'a la a bɛ fɔ tubabu kɔni t'a kɛla gansan o ayi Michel baara ɲɛna nin yɛrɛ de ko don tubabu t'a kɛla gansan dɛ Cikɛnja y'a fɔ yan ninnu ye visionnaires de ye o ninnu de ye révolutionnaires ye ninnu de ye kɛlɛkɛbaw ye olu de b'a ɲɛdɔn ninnu de bɛ farafinna fɛ olu b'a ɲɛdɔn pas des gens qui sont là en train de crier pour leur propre intérêt anw b'olu lajɛ yan abada o baara pewu n ka cɛ taa ni fasiri ɲɛma n'i ye sɛnugu tilelen ka jɔ siga foyi t'a la kala o b'a kɔnɔ n'o tɛ mun ye sema ye sema ka nin fɔ aw ma bi anw b'a y'a ye n ko problème don siga t'a la aw ko aw bɛ jamana basigi de fɛ nka ɲɛma a bɛ ɲɛ Umaru Angoyiba bisimila ale de kumara Soir de Bamako o kɔnɔna o la i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la bisimila mun ye ŋunuŋunu kuma mun na a bɛ sen na nin waati n'a bɛ irisiw ka mercenaires na a bɔ olu nali ko kɔfɛ an ka jamana in kɔnɔna o la maa mun bɛ bi n'a ye CNT maaw ka kumalasila ye n'an k'a ma ko porte parole a fɛnɛ bɔra a kumara dɛ fɛn mun b'a a kɔnɔna la ko in bɛ cogo di a y'i da don a la ni ka a fɛsɛ Umaru Angoyiba a ko Mali an ka jamana kɔnɔna la bi ko kuma ko a cayara i bɛ na ye k'a fɔ ko kuma mun cayalen don k'a yira k'a fɔ ko ba Maliba ko o ni Rusilakaw kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko a kuma ko a cayara masakɛba ka fɔ la a ko n'o y'a sɔrɔ an ka jamana marabaw olu kɛlen bɛ k'u da gulɔbaranin sigi a bɛ waatinin bɔ u t'i ka kala du tulo ɲini na ka bɛn nin kɔrɔfɔ in ma Faransi ye babalikan caman fɔ nin waati laban ninnu na o bɛɛ n'a ta mun ye an ka jamana faamaw u ma kala kɔni don u ɲini na ka bɛn kɔrɔfɔ in ma nka Fasikɛba ka fɔ la a ko ni cɛkɔrɔba n'i y'a bugɔ a kɔnɔ la a na dimi nɛ o siratigɛ la ko mun ye an ka CNT porte parole ye n'a a ko fɔra a bɛ Abubakar Sidiki Fɔnba a b'ale kofɔ ale kɔni bɔra k'a ko in ka a jɛnsɛn ka a fɛsɛfɛsɛ ka kolon na a bu bɛɛ lajɛlen k'u bɔ ɲɔgɔn na Fasikɛba ka fɔ la a ko kibaruya in kɔni ko a bɔra mun ye CNT maaw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ mun ye Abubakar Sidiki Fɔnba ale de y'a yira k'a fɔ ko ŋunuŋunu kuma hakili ɲaami kuma ani nkalontigɛ min bɛ sen na nin waati in na nin kɔrɔfɔ in kan ko a ti ɲɛ abada ko fɔ olu fana ka bɔ u fɛ taa fɔ ko in na ko in bɛ cogo di ni ka a da malidenw tulo o kan Fasikɛba mun ye Umaru Angoyiba ale ko Abubakar Sidiki Fɔnba ni CNT maa don ale ka fɔ kɔni a la a y'a yira k'a fɔ ko siga foyi t'a la Mali ni Irisila jamana waati tɛmɛnenw na an bolo kun dilen don ɲɔgɔn ma wa mun ye ko a teriya ko a teriya ko siga foyi t'a la ko a bɛna segin mun ye Abubakar Sidiki Fɔnba a ko an ka sanubɔ dingɛ dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnna mun ye Buguni kɔnɔna la o sanubɔ dingɛ ninnu ko a bɛɛ lajɛlen taara ka di mun ye Irisilaka dɔw kɔni ko o ma o jɛlen i n'a fɔ ko nɔnɔ kɛnɛ Buguni jumɛn bɛ Buguni kɛrɛfɛ n'o bɛ se ka fara a kan a caman bɛ yen a bɛ taa dɔɔnin de an bɛ taa dɔɔnin min bɛ tɔw bolo an ma yɛrɛ sɔrɔ o la n'olu bɛ se k'a ta k'an bɔ bolo la u k'o d'u ma mun ye Abubakar Sidiki Fɔnba a kɔni y'a yira k'a fɔ mun ye sanubɔ dingɛ minnu n'olu bɛ Buguni nin waati in na ko siga foyi t'a la ko o dira mun ye Irisilakaw kɔni o ma Irisi société dɔ kɔni bɛ yen ko o taara ka kalifa o ma Mali ani Irisiku ye bolodiɲɔgɔnya kɛ o baara ninnu na mun ye Abubakar Sidiki Fɔnba a ko an bɛ don min na ko bi Mali ye Mali de ye wa an ka jamana an ye yɛrɛmahɔrɔn de ye wa an ka jamana k'a fɔ ko an bɛna to jɔnya de bolola bilen wa an ka sanubɔ dingɛ ninnu a kun bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ k'a fɔ ko a bɛna to tuga kɔrɔ la wa an ka lakanaba ninnu olu ka ko tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ k'a fɔ ko ninnu bɛna to o cogoya la bilen wa ko o t'i kɛ abada ko Mali wulilen de filɛ ka a jɔni Abubakar Sidiki Fɔnba hali
bi a kumara dɛ a y'a yira k'a fɔ ko siga kɔni t'a la mun ye société riche dɔ bɛ yen mun ye sanubɔ dingɛ ko a taara ka di o ma Buguni kɔnɔna o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanubɔ dingɛ ko a dira min ye o société riche mun ma k'u ka maaw de lana maa mun bɛ kɛ sababu ye ni k'u ka sanubɔ dingɛ ni ka a kisi mun ye juguw tɔɔrɔ ma cogo min na mun ye Abubakar Sidiki Fɔnba a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko o contexte de kɔnɔna la ko mun ye irisilakaw kɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko sanubɔ dingɛ duduw ma u bɛ na ni sɔrɔsilaka dɔw de ye sɔrɔsilaka minnu bɛ na sanubɔ dingɛ ni ka a kisi parce que b'a ko a ko n'o o taara dɔɔni dɔɔni ten i bɛ na ye k'a fɔ ko siga foyi t'a la mun ye isilakaw ka kɛlɛkɛcɛw k'u bɛ na cu anw fɛ yan mun ye ka terrorisiw ni k'u sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ fɛɛrɛw de don kosɛbɛ Patrick ka fɔ la mun ye Abubakar Sidiki Fɔnba a ko an bɛ don min na ko bi gɛlɛya mun bɛ Mali yɛrɛ kan dɔw de kɛlen bɛ k'a kɛ mun ye o jagobolo yɛrɛ kɔni ye wa dɔw yɛrɛ kɛlen bɛ k'a kɛ u yɛrɛ jamanatɔn ni jamanatɔn ni ɲɔgɔn cɛla la fadenya kɛlɛ mun b'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka na o mɔnɛ bɛɛ lajɛlen bɔ an ka Maliba o la Abubakar Sidiki Fɔnba ale de kumalen don mun ye sɔrɔdɛbɛma ko o kɔnɔna o la a y'a yira k'a fɔ hali bi a y'i da fɛsɛfɛsɛ mun ye accord défensif o mun bɛ anw ni Faransi cɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la bi n'a bɛ transition fanga o kofɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ni accord défensif mun a kuma a bɛ fɔ tan ko Macron Faransi aw ni anw ka lakanabaa aw ni anw marabaga minnu jɛra ka a bolonɔ bila nin sɛbɛn ninnu na waati tɛmɛnenw na ko a ye fɛɛrɛ dabali kɛ sɛbɛn an ka kalan kura ye o fɔlen mun ye Macron ɲɛna a y'i da gulɔbaranin sigi a t'i ka kuma kɔrɔfɔ in na Macron a tigi kala yɛrɛ don nin na ni ka bɛn kɔrɔfɔ in ma Abubakar Sidiki Fɔnba ka fɔ la a ko k'o de kɛlen bɛ sababu ye bi o kɔni ko Macron tɛ fɛ k'i da don a kuma la bi a tɛ fɛ k'i da don kuma la sini o kɔni dun filɛ nin n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ Mali ko walasa ko Mali bɛ se ka wuli k'a jɔ ko a kɛlen ko a ka kurakuraya a kɔni ko a ka kurakuraya Abubakar Sidiki Fɔnba ka fɔ la CNT maa don a ko an bɛ taabolo min na bi ko siga foyi t'a la Faransi aw yɛrɛ b'a dɔn accord in kɔni a kɛra anw ni ɲɔgɔn cɛla la accord in a y'a dan yira a dan yira la accord in na ko a tɛ se ka tɛmɛ nin kan abada n'a ma ɲɛ ko aw y'a dan yira anw bɛ fɛɛrɛ dabali de kɛ maa minnu bɛ se ka anw bɔ nin dingɛ kɔni kɔnɔna o la Abubakar Sidiki Fɔnba ka fɔ la a ko o de kɛlen bɛ kɔrɔfɔ ye bi mun ye kɔrɔfɔ mun kɛlen bɛ ka Macron k'a kɛ n'a fɔ ko mun ye jɛgɛji bɔnnen mun ye jakuma tɔn kɔni o kan a bɛ sigi a tɛ jɔ polisiw ka maa minnu bɛ ka fɔ nin ye f'u bɛ nalen k'o de kɛlen bɛ sababu ye bi Macron a tɛ sigi a tɛ jɔ a tɛ sunɔgɔ Patrik don sɔgɔmada in na anw kɔni y'a sama ka bɔ min ye Suwade Bamako o kɔnɔna la Umaru an ko i b'ale kalimukalatigi bonya o banna Maliden yo anw faso kunnawolo la Maliden yo anw faso hɔrɔnya la a kun bɛ jugulu kɔnɔ k'anw bɛ se marifa ta la an ye marifa ta ka Maliko kɛ kunnawologo ye a tun bɛ jugulu kɔnɔ k'anw tɛ se irisi la kɔrɔsa an bɛ irisi la ta ka Maliko kɛ kunnawologo ye a tun bɛ jugulu kɔnɔ k'anw tɛ se ka Faransi kankari an b'u kankari yan ka Maliko kɛ kunnawologo ye Maliden yo anw faso kunnawolo Maliden yo anw faso hɔrɔnyara nka n bɛ taa ni fasiri an ka taa fasiri min b'a ta i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn aujourd'hui ale ko don a bɔ ko 281 mun bɛ yen bi jumadonya in na kalo tile 17 n kɔrɔkɛ tulo bɛ na Daramani Kulubali Daramani Sidibe an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sanga ani waati ko ne ko kɔrɔ Darama k'a bonjour kɔrɔ Dara ka irisila ko fana tɛ dɔɔnin ye dɛ olu y'u si bɛɛ kɛ Ameriki jamana ninnu kan nka a ka irisila ko kɔrɔ Dara a ka foli b'i ye n'o ka bɔ yen arajo ye Nura FM 94 tomi murumuru 5 76 33 43 03 an ka taa Fasiri Jakulu don aujourd'hui n dɔgɔ min ye Dugukili Asimi Sakabana Asimi Onzo Nɛgɛ Aya Asimi a ye mun kɛ tuguni wa dɔw b'a fɔ sisan ko a ni Asimi ka di k'a ye walahi b'a fɔ ye dɔw la sisan ala anw yɛrɛ t'a ɲini ka Asimi ye n'a ka d'an ni Asimi ɲɛ kana da ɲɔgɔn ɲɛ ka fo lahara an tɛ Maliko di Mali walahi a ɲɛ kɛra kɛ naani yɛrɛ ye anw ta ye alhamdulilayi Maliko ye non a tɛ ɲɛ o Asimi a ye kabako kɛ a y'a kɛ kun min na hali n'o ma fɔ sa Fasiri kɛbaa ko a ko fait chevalier du Mali à titre étranger le 10 juin Asimi retire la médaille au général Alain Vidal de Barkhane
ngunga dongli kunde bala la hawla ninjay nanzara ko général lu médaille de dirama to ko Alain Vidal barkan tola a médaille dirama juengalo kletan temene duguli ashimi ayeni ngoinga kumina mashita don nga chefai che belebele aye cheka médaille retire ka bwabulu ana mangane apande kunya dima ane yamine wa nyamine abana ande kunya dima médaille dima wali nyuman do sirafe mais ha ane yamine fene nyamine Fransi atecha abado kwa ne chebe Allahu akbaru ay Fransi ubado ka fakune mabe nyona zenna ngo ne mama ye minga jugo maka asibe bo ate mu fe wa baka kita uke abisigi kulaje ubito bo babo de la ejo wafu ndo minga aweka do français en coloniser yedo de awo sika tala de yan coloniser o ko ni sika fuito la ni balitu nga ufana kanga don sade wati do dokera u bolola njulati ay do kanka dokera bolola njulati de nyama fa to fana ka frifri français ra jati mena ka lajeke ngo français 80% de sanungula sandinga be français mani nyoy de wabo mi anga sanu Parce que à cause général Dobé nous va ko Alain Vidal donc à la chevalier de l'ordre national tablé mali tola ka bo anga papi o loka to te o labbi kuna foni ngoni dira awai kado utukalo kli woro temene akoni njay minya awai kado commandant de kundo force barkan o tola aunga jamana kono de strategela ka fara ma weruka anolu médaille awai kado diru makalo kli ta no bena juengalo san 2021 chevalier de l'ordre national du Mali awai kado dinaya srafe o tara kaduma ngabi parce que ba ko awai kado mingo ni na ashimiye chenga médaille boshala ka dira la ka foko awai kado ati médaille blé mali tola ki kado ko lu ko ni ma odogo ni nyawdo ga sigata mina médaille ko ni boshira ka bo ni général in kamana min ye barkan tola aunga médaille aboshira ka bo abu parce que ba akoni ngo ni kera fenye femin ni ana kuma awai kado abi mo kamana gwa sabu ni wati na min ye bomoko ani pari ni nywanje furgu bende furgu ngo soro do were fe sabula awai kado tradition mo kembe ku nyema na bo risula ka ufamve o kuma sa minye akoi akembe awai kado kabako de minya awai kado maere tado ningui awai kado ubina laban chugomi ga ko ni temina faransi ni awai kado au ni nywanje kado akoko ni asebakoro nyamini sirike baya dira odila akoni ni ngui taka alaje akera o wati ndila minya ashimiye commandant de force barkan le général de division marque awai kado country ani awai kado ninje no Alain Vidal mede ko ni diruma ga Alain Vidal tai o de boshilen fleni ala minya awai kado ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Kamara de adi adoni kama mo chaman fora kan jaman fora sabu nun wal nyuman do malien talande oye ba dabo de kama ngam manga ni jugu do be ni ala ci wal nyuman do ya re uno manga fiaw ni je sembe ula anake nga on bi se ka wala ni miye o de awai kado médaille dirama le ashimi a retiré la médaille au général Alain Vidal abana Fatir Fleni aujourd'hui au kababu do ibunya bala oya ajaranye ninjei cherela ai pati sakana ngo akachira tekula adate kumana wa onzo travail ma abana bara baga tukutuko dali akaye samfe dro akakuma mancha bara kiga duma akaye samfe wa sisa ngode da on tenyu manga kui awo uteka fero utika sa atinyaw alaka besare dine ninga fero nunte jakui ati halaka besare dine ninga abana angoni ta don fe wara mi ma koro de awo anta ashimi do amma shuru ka gerala anta ala dili yere ka gerala mali kudo ambe maldila mali nga mimbe ka ke chere langa na nywa nege lakana balia o nyonye ne do jedu awo anano soroi nga anga a foi akite suru fana biseka nyetu parce que ni ngoimbe yo lakana balia indi fe awo o kololo de do iba isansa ye min ko kuno de do kuyi to ube wulisa ka fambe ka mangai anye ni mfuka yanfe ube atanta be ke bamoko yanfe abeke ya ni yoroina ube yoro dondo nyogona ka am jamana do la panique o kuma ka communicateur min ube mali kona ya ulu soro ka bara damene anya fo mali beta anya fo ataki be ke yanfe beta aywa vene ube soro ka bara damene o kuma ngulo ube soro ka nyagami anye damon be karinywana anta da memenge mais il faut reconnaître que ces gens là ils sont très forts en communication. Non, vous n'avez pas beaucoup. C'est que ou pas poti. Ils sont très forts en communication. Ou pas poti. Donc, façon de ala kambe so hakli nyumana. Minu be nunga ni akajugu jamana ingontru la. Ala kama isabali. Ala kuso hakli Amina ya rabbi. Ala kuso. Transita nyene du. E deni modeu de bien. Wallahi. Ani fa ni baw de bien. Ulle bien na firi la chugo abiki nyeno.
Nyama bismillah ni ye mori maga me ko ala ka diɲɛ wuli a ti taa ka n'a ka walangolo yɛrɛ tu siga t'a la ne bɛ n bolo don Ado. mun ye dabaliba ne b'ale ta ti caw dabaliba ni ye ale ta lutte contre la corruption Aho. et la délinquance financière Kosɛbɛ. a tɛ yurugu o kɔfɔ wa A b'o de fɔ. dongo jugu a t'o kofɔ ko sɔni ministre dɔ bɛ yen ko a bɛna taa jɔ kiiritigɛlakaw ɲɛkɔrɔ wa ɲininkali to min ko a sigilen bɛ ɲininkali kɛlɛ. ministre kɔrɔ don awɔ fatirikɛba mun ye Lamini Sisoko ye ka bɔ dabaliba o kɔnɔna o la o bɛna a fana wele a a bɛ wele dɛ a ye tiɲɛni kɛ a ye manchement kɛra ayiwa bisimila on mange Lamini Sisoko Bisimila. a ko siga foyi t'a la mun ye yurugu Naamu. a kasa wulilenba ko don an ka jamana in kɔnɔna la est-ce que min ye transition fanga yɛrɛ ye Naamu. i bɛna ye k'a fɔ ko yuruguyurugukɛlaw ko o b'a la koyi Alahu o sabu Akibar. min ye ministre dɔw bɛ Oh. yen k'u ye manchement kɛ Hatɛ. u y'a dun Bisimila. a dun Ah. fo ka taa se a dan na Allahu akbar Fatirikɛba mun ye Lamini Sisoko ye A ko di? a ko waati min na Lajiburama fanga ale dafirila o sabu kɛ mun ye yuruguyurugu Aha. n'a bɛ ala ka jamana in kɔni ka a naissance Lajiburama fanga Aha. yuruguyurugu min kɛra a kɔnɔna la Hatɛ. malidenw ma deli ka a ɲɔgɔnna ko o ye Kojugu. waati min na fanga in kɔni a dafirila Aha. maliden caman kɔni jigi sigira o sabu kɛ ko maa minnu nalen filɛ fanga la nin waati in na Naamu. ko mun ye yuruguyurugu ko nin ye a bɛɛ lajɛlen ko nin ye a bannen ye Walayi. Fatirikɛba Lamini Sisoko Aha. a ko ministre min bɛ yen Ah. a bɛ gouvernement o kɔnɔna o la Aha. ministre des transports Hatɛ. et des infrastructures Ahɔ. u tɛ maakɔrɔ ye wa Hatɛ. a tun bɛ gouvernement in kɔnɔna o la Aha. marché caman de bɛ yen Naamu. a y'a di gré à gré Ɔhɔ. ko k'a sɔrɔ ko maa t'a a kalama ha mun ye Fatirikɛba Lamini Sisoko Naamu. a ko ministre min bɛ yen Aha. n'a bɛ Magan Fili Sisoko n'a b'ale kofɔ ale tun tɛ ministre ye Aha. ministre min na a tun bɛ ministère des transports Kosɛbɛ. et des infrastructures a tun t'o la wa Awɔ. yanni gouvernement kɔrɔ in ko o ka ci Ɔhɔ. Fatirikɛba ka fɔ la a k'u ye jateminɛ kɛ mun ye nin ministre kɔfɔlen ye n'a bɛ Magan Fili Sisoko n'a b'ale kofɔ Ɔhɔ. a ye affaire dɔ kɔni kɛ ko yuruguyurugu caman k'o de b'a kɔnɔna o la a banna a ko e k'a jateminɛ k'a lajɛ Aha. sira ko mun na a fɔra Hatɛ. sira mun b'a gosi mun ye Sevare Ɔhɔ. ka taa fo Mɔti o fɛ Kosɛbɛ. route nationale RN6 Aha. n'a a kuntala janya ko a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 10 ɲɔgɔn na o kan Hatɛ. k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin sira kofɔlen Ɔhɔ. ko mun ye nafolo kasabi mun o fɔlen don a fana la Kosɛbɛ. ɲɛma ko a bɛ maa kamana a bɛ o kan ha Fatirikɛba ka fɔ la A ko di? hali bi a ko n'an taara ɲɛfɛ nafolo kasabi in dun Ɔhɔ. mun ye n'i y'a sigi mun ye 100 sara la Naamu. 96 ɲɔgɔn na mun ye banque dɔ kɔni bɛ yen Ɔhɔ. n'an k'a ma ko PAD o de ye dɛmɛ ta ni ka an sɛgɛrɛ Ɔhɔ. Fatirikɛba ka fɔ la A ko di? a ko mun ye sira ninnu baara a kun kan ka kɛ san 3 o de kɔnɔna o la Hatɛ. nka mun ye sira ninnu baara Naamu. waati bɛɛ lajɛlen na ko bɛn kɛra a kan Aha. k'a fɔ ko ka sira ninnu ko ka a ta ka di maa ma entreprise mun bɛ yen Ɔhɔ. n'an k'a ma entreprise générale Mamadu Konate Ɔhɔ. EGK a to o ye wa Awɔ. ko a nafolo kusabi k'a bɛ ti jɔ CFA wari miliyari 32 a banna CFA wari miliyari 32 n ka kumaden banna hebwe Fatirikɛba ka fɔ la a ko o dɔrɔn tɛ koyi Ɔhɔ. k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Magan Fili Sisoko ye Magan Fili. waati mun na k'a to ministiriya la Magan Fili. hali bi ko mun ye yɔrɔ mun bɛ yen ni Banankɔrɔ Magan ka Fili. taa bila Joro Magan. n'a kuntala bɛ ti jɔ mun ye kilomɛtiri 45 la o bɔlen kɔfɛ Ɔhɔ. sira mun bɛ yen n'a bɛ bɔ Sanare ni ka tɛmɛ Kaye o fɛ Ɔhɔ. a ka ja ka tɛmɛ fo Bamakɔ Wolokani Jɛma Sanare Kidira ninnu bɛɛ lajɛlen u t'a sɔrɔ a la Hatɛ. kilomɛtiri 710 Aha. ani 10 Fatirikɛba ka fɔ la Aha. a ko waati mun na mun ye Magan Fili Sisoko ye a kun bɛ nin minisiriya in na Ɔhɔ. a ko ne ye nin marché ye ni ka a ta ka di Alahu mun ye Akibar. an ka minisiri mun bɛ yen Ɔhɔ. n'ale bɛ an ka wagane kunna Hatɛ. o tɛ Aluseni Sani ye wa Ale don. Aluseni Sani Aha. a waati ko ale ye fɛn in bɛɛ lajɛlen labɛn k'a bɛn miliyari 70 o ɲɔgɔnna o ma entreprise mun bɛ yen Ɔhɔ. ni baara in tara ka kalifa o ma Kosɛbɛ. o ye ko in defi bɛɛ lajɛlen kɛ Walayi. k'a bɛn miliyari 70 o ma A banna. mun ye minisiri ye Aha. ale kɔni ye sira de ko ka wari ka a bɔ Kosɛbɛ. waati min na wari a bɔra Aha. ko mun ye Magan Fili ye Aha. a taara marché ni ka taa ta ka di chinois ka entreprise dɔ ma A banna. entreprise min n'an k'a ma ko Covec o kuntala k'a bɛ ti jɔ miliyari 80 Ɔhɔ. ani 5 Ma ka ɲi. minisiri dun tun ye baara in kɛ ka bɛn miliyari 70 a de ma Walahi. miliyari 15 mun faralen filɛ a kan ye Aha. o miliyari 15 Kosɛbɛ. k'o tun bɛ jɔyɔrɔ caman kɛ jamana in kɔnɔ dɛ Siga t'a la. wa a tun bɛ dɔgɔtɔrɔsow jɔ Siga t'a la. wa ko mun ye mangu ye Mm. n'a bɛ yuruguyurugu kofɔ Yuruguyurugu. ko a kasa caman bɛ yen Hebwe. fasigijan don Aha. a don n'a nataw la An b'a fara ɲɛma ɲɔgɔn an kan. bɛna a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Yes, siga k'a t'a la. lase lamɛnnikɛla jɛkulu Siga- ma siga t'a la. an y'a sɛbɛn ka bɔ mun ye dabaliban O kɔnɔ ka ɲi dɛ. Lamini Sisoko ale kalimukalatigi bonya o b'a la
no isa Sissoko bi fo ka wali nyuman do sanga ani wati minya away ka do anga fulin tan be ganye shama minye la sana fofana ka yere fana fu ka wali nyuman do no namboro la so dindo be minum fana ka nyuman ke o barka ka bun kosobe jamana kono anga nda dulula no ninye away ka do de menyo yayi ka nyeshi anga makoro ma de menyo ya mindo away ka do ka kenea o la nyini todo ako de ticket siratigala ko journée de consultation médicale fu falaki e ka do ka fo minye makoro kemesaba so e ka do ka fo nindo association mimbe na bule ko sigida yele ka do ka fo u yewuli ka joni kesuru ke away ka do ko o makoro nu away ka do ko lu de furake ni ka klaka away ka do fura o takaduma ke ba no ye Mahamadou Traoré aka fasiri do abise be ngono sebe minangwa mako aujourd'hui wakari away ka do aujourd'hui Mahamadou Traoré alika fasiri do Mamadou Kudi ako minya away ka do ajekulu do be nangwa mako sigida yele do septembre ko krita ane flat mene yoro mimbe na be centre de santé communautaire de Sabalibougou S na bo ko fo ka do ka fo uye dungerengere do minu ya ta ka sugandi ka to da ko minya away ka do journée de consultation médicale gratuite ka ke fu falaki minya away ka do anga makoro parce que lu away ka do laje ni ka kla ka fura duma o de stratigala minya away ka do ni je temene ke baye ka fo minya ningo bela jilenye ma keme sa bonyongo no ye makoro e lu ko ni de sera kata away ka do ni chugo ina wazir ke ba ajira ka fo ni ndo mi vle ni adem voya be kun tambe ka di mami ma o nyere dinge no be Abdou Koulibaly no ba le ko fo da yele away ka do o nyema badu o de stratigala ale ko ni away ka do keneka lamini kone ale kumbe ale merka o Sabalibougou extension o maire away ka do o ka chide do Chaka Traoré ale dugutigi yere no ye Sabalibougou extension dugutigi ale ye o denye minye Boakari Tungara ye away ka do président ye commission d'organisation association yere o togola do ma fara kumbe no Madou Fane Kofo ale ye away ka do association Sabalibougou ale ye oluka away ka do mayi o temenengo Adama Traoré ale ye away ka do médecin ye ale fana kumbe kenen ngonnana ani dugu yi ma yelege chama olu kumbe kenen ngonnana wasiri kaba aya jiro de la ka fo minye ngo bela jilenye jongo ala ikai ka fo minye away ka do mi do mine ko bi ma koro ka kenen ko o ye fenyi feminne away ka do ala nyini barka ka bunko sobe o de stratigala ne je temene ke baye ka fo hypertension ale ni diabète o ye bana minna ka jugu anunga bi ma koro ko sobe wasiri kaba ako de siratigala